el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 4 de I Promise You the Moon. El episodio pasado quedó en un momento bastante triste para la relación entre Tae y Oh-eun. Encontré opiniones divididas en todos ustedes y la verdad es entendible porque lo último que pasó es bastante controversial, por así decirlo, y la verdad es que entiendo ambos puntos bastante bien. De hecho, yo también quedé contrariada ese día. Hay personas que aprecian el realismo de Tae como personaje, sin embargo, como ya se los expliqué en los comentarios, más que realismo yo le pondría otro nombre, simplemente porque en el mundo existen millones de personas y de personalidades y todos somos tan reales como el otro, así que por eso no me gusta usar la palabra real precisamente. Eso sí, lo que sí me muestra bastante realismo es tanto la primera temporada como la segunda temporada, es las situaciones y los temas que se trataron principalmente. En cuanto al personaje, yo preferiría usar otra palabra que uno de ustedes justo lo mencionó y creo que esa es la palabra que le caería a pelo a Tae, que es ser un personaje oscuro. Oscuro en el sentido de que él representa toda esa parte quizá egoísta, impulsiva y pasional que tenemos todos en cierto grado dentro de nosotros. Es como si Tae personificara todo eso sin tratar de necesariamente ocultarlo, y pues en ese aspecto yo también estoy de acuerdo en que Tae es un personaje al que puedes apreciar en ese sentido, ¿me entienden? Ahora, obviamente eso no significa estar de acuerdo con lo que él hizo, simplemente es saber apreciarlo como el personaje que es parte de una historia y el que se va a encargar de hacernos sentir tristes, enojados y todo lo demás, que creo que en sí es el propósito de una historia bien contada. Y pues bueno, creo que hasta ahí se tiene un punto. Sin embargo, también entendería la posición de las personas que sintieron que les arruinaron el personaje, porque pues bueno, estamos hablando de una infidelidad. Una infidelidad es algo que la mayoría no perdonaría, creo yo, y me incluyo, y pues bueno, es obviamente entendible que este último hecho que sucedió te deje una sensación de simplemente ni siquiera querer que Oh-eun y Tae terminen juntos. Y pues nada, chicos, quedan 2 episodios y pues vamos a ver si Tae llega a tener una evolución en el personaje, y si es que lo tiene, no sé si será lo suficientemente convincente para que sea lo suficientemente justificable el que vuelvan a estar juntos. Sinceramente lo veo muy difícil porque, repito, yo soy de esas personas que jamás perdonaría una infidelidad. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Y bueno, chicos, ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Dios, cómo va a doler este episodio. ¿Esto es después de lo que pasó o me van a poner de nuevo lo que pasó? Ay, no, y lo que me indignó más fue que después llegue como si nada a ver a Oh-eun y le dé un beso en la mejilla con esos labios sucios que besaron la boca de otro hombre. Que fue, no volvieron a hablar después de lo que pasó. ฮัลโหลโทษทีพอดีเมื่อกี้ซ้อมจนเลทอะนี่อยู่ไหนเนี่ยเขาจะโทรมาบอกว่าวันนี้ไปไม่ได้แล้วนะเพื่อนติดงานอะอ๋อ Él sabía que él iba a ir y se pone a hacer eso. เมื่อกี้ ¿En serio no pensó que él podía llegar y verlos? งั้นเดี๋ยวคืนนี้ไป Llegó el หา sol. โอเคงั้นขอทำงานก่อนนะ Quiero venganza, exijo venganza de parte de Oh-eun. Pero mi niño no es vengativo. แต่พี่เขาบอกให้จำความรู้สึกไปใช้ในซีนนะหรือมันจะเป็นแค่เวิร์กช็อปวะว่านะมันคุยกับเต๋ให้รู้เรื่องไปเลยดีกว่าเปล่าได้อะ ¿Creen que si hable con él te acepte lo que hizo o le mienta? No lo sé, Rick, porque en el episodio pasado ya empezó mintiendo. O sea... ทำไมวะก็มันยังไม่มีอะไรชัดเจนเลยกูอยากรู้ให้มากกว่านี้แล้วกูค่อยพูดแล้วก็ต้องมา ¿Qué นั่ง es เดา lo กัน que...? แบบนี้ Bueno, นะ iba a decir, ¿qué es lo que no está claro si lo viste con tus propios ojos? Pero entiendo que él pueda pensar que era
parte de un taller, aunque estaban solos, por Dios. ¿Y tienes que qué? แล้วก็ต้องมานั่งเดาอยู่แบบนี้เนี่ยนะ บุกไงกูว่าในล็อกกูไอเต๋อะมันน่าจะจดเรื่องเกี่ยวกับเวิร์กช็อปทั้งหมดไว้นะ Ay, no, no, no lo ต้อง vale. พูดอะไรวะ เต๋ออะไรต้องคุยกัน No cortó la llamada, creo. อ๋อพอดี Habla, habla, danos tu excusa. Sí, nos dimos cuenta. ปรึกษา Ahora se consulta directamente de lengua a lengua. Es una nueva clase de comunicación. ซีนเดิมแหละ ที่ยังเล่นไม่ได้อะแล้วพี่จ่ายเขาว่าไงบ้างอะพี่จ่ายเขาก็แค่ให้กันบ้านมาทำอะ ¿No se lo contó? ¿No se lo contó? Digo, si tú no consideras que es algo malo lo que hiciste, puedes tranquilamente contárselo a tu pareja. ¿Por qué? Porque hay confianza, es tu pareja. Pero no, como él tiene la conciencia sucia, casi digo conciencia, igual que el chavo del 8. No, no, saca tus sucias manos. เยอะเหรอ Sí, mucho. ก็เยอะนิดหน่อยอะคืนนี้น่าจะไม่เสร็จอะ Es que, güey, escucho la voz de mi bebé. Y me parte el corazón, güey, porque... กิ Ay, นข้าวกันเลยนะ ¿desde cuándo te importa eso? Dale un cabezazo, sí. A ver si se rompe un diente. ¡Saca tu sucio rostro de ahí! ¿Y ahora qué quieres? No me digas que encima quiere la cochinada. No, oh, ew. Oh, ew. Gracias, hijo mío, gracias. ไปอาบน้ำก่อนไป เราเคยสัญญากับโอ้ว่าถึง Ay, โอ้จะ no, เปลี่ยน ahora ไป sí แค่ lo ไหน va a leer. เราก็ยังจะรักโอ้เหมือนเดิม แต่เอาเข้าจริง Ay, no. พอไปดูละครคนเดียวทีไร ในใจมันก็คิดเรื่องไอโอ้ทุกที Chicos, chicos, se podría todo. Pero está bien que se pudra todo de una ที่เรา vez. ไม่รู้จักมาก่อน ถึงเราจะรักโอ้มาก แต่ก็ต้องยอมรับว่าความรู้สึกบางอย่างของเราเปลี่ยนไปบ้างเหมือนกัน เล่นซีนนี้ไม่ได้อีกแล้ว เซ็กส์ครั้งแรกของเราเกิดกับโอเอ๋ว Uy, encima se está enterando que no recordaba su primera vez con... Oh, ew. เราจำได้ว่าเราทำที่ไหน Ay, mi แต่ corazón. จำรายละเอียดอื่นๆแทบไม่ได้แล้วอะ เข้าใจ เวลาคบใครนานๆ กูก็ลืมอะไรแบบนี้เหมือนกัน รอค่อยๆคิด หาวิธีการเรียกความทรงจำกลับมานะ Y se está enterando también de que esa vez que lo hicieron fue por eso. Qué fuerte, güey, qué fuerte. Pobre mío, Ew. ขอบคุณที่เปิดเผยกับกู มึงเป็นคนซับซ้อน แต่กูเข้าใจมึงนะ วันนี้รู้สึกน้อยมาก เป็นครั้งแรกที่รู้สึกถ่วงดี Espera, ese cuaderno de notas... O sea, ¿Jai respondió lo que เป็น escribía? คนซับซ้อน แต่เลิกสงสัยตัวเอง พี่จ่ายแม่งพุ่งกับสายโฉดว่ะ ตัวจริงก็โฉด ไหน เรามาคุยเรื่องนี้กันหน่อยสิ พรุ่งนี้ข้าวเที่ยงดาเจตอง ¿Qué creen que Agate? Digo, oh, Ew. No quiere entrar, se le cae la cara de vergüenza. Al menos ya sabe si le gusta de verdad o no. Si le gusta, pues que se vaya con él. Digo, ¿no? ไหลเกรงนะ คลายหน่อย คลายหน่อย ไปเอาเก้าอี้มาทำ relaxation ไป Cierto, finalmente Jai sí quería ese beso también porque él le devolvió el beso y más. Cuando pensé que no podían tragarse más, Jai superó las expectativas. Oh my god.
¿Qué está haciendo ahí? Ah, มีอะไรอ่ะ viene a เอา entregar โปสเตอร์ el, มาส่งอ่ะเมื่อวานไม่ได้เอามา ajá, los carteles. พี่แต่สวัสดีครับสวัสดีครับเอาโปสเตอร์มาส่ง ¿Cómo puede aparecer con esa sonrisa tan radiante después de lo que vio y ver a la persona que estaba besando a su novio? Oh, mi vida, admiro tu fortaleza, en serio. โหพิมพ์จริงแล้วสวยมากเลยอ่ะ วันนี้ขอดูเวิร์กช็อปได้ดิ ได้ดิ ก็ดีเหมือนกันนะ จะได้มีสายตาเป็นเฟชมาดูด้วย อยากได้ความเห็นอยู่พอดี No entiendo por qué quiere quedarse a ver el taller. ขอบคุณนะที่มาช่วยงานพี่ ¿Por qué no le termina de una vez? Digo, ya leyó lo que te pensaba y sentía. ¿Qué otra duda hay? โทษพี่ Lo de ayer no sirvió para nada. เดี๋ยว Ni para eso sirvió. แต่ละ ทำไมกลับมาเล่นเหมือนเดิมอีกแล้ว Porque no eres tú el que va a besar. ใส่ความหมายให้การกระทำของตัวละครหน่อยดิ จำไว้นะ โลกของคิม ไม่มีโอเอ๋วอยู่ ลืมโอเอ๋วไปซะ Excuse me. เพราะคนที่มึงต้องคิดถึงนะมีแค่คนเดียว Así, ¿quién es? มีแฟน Porque siento que no lo está diciendo en el contexto que él supuestamente lo está diciendo. ไม่ใช่ No me คือ jodas. กูต่างหาก What the fuck? เอาความรู้สึกที่เล่นกับปูเมื่อวานมาใช้ในซีนเข้าใจปะ What? Qué descaro de decir eso, güey. ¿Qué? เดี๋ยวให้เต๋มันอีกครั้งนึงนะ Si esta vez sí le sale bien, les juro que... No, güey, no. ขอบคุณนะที่มาช่วยงาน No พี่ entiendo cómo ไม่ bebé น่า o คิด Eo นะ puede ที่เขา estar ได้รางวัลแบบ ahí. นี้ พี่ไม่รู้จะตอบแทนยังไงดี Ese Jai era una víbora, güey. Era una completa víbora. Pero ¿saben qué? El asunto aquí no es con él. ¿Por qué? Porque la relación es de Eo y de T. Y el que está comprometido en una relación es T. Así que sea lo que sea que haga el tipo ese, el que nos debe a nosotros respuestas es T. Ay, güey, yo no sé cómo. No es cierto. Bueno, tanto te gusta él, quédate con él. ¿Es necesario que me muestren eso de nuevo? Ya, güey, ya. Ya no más. โอเค ดีเลยนะ Sigo sin entender qué intenta hacer Eo. เอ้าโอเอ๋วได้ดูละครแล้วเป็นไงบ้าง ตอนอ่านบทคร่าวๆก็ไม่ค่อยเข้าใจ แต่พอมาดูของจริงก็เข้าใจขึ้นนะพอมาเห็นเป็นภาพก็ เข้าใจความรู้สึกตัวละครมากขึ้นนะครับ แต่ว่า เห็นในเต๋มันบ่นว่าเล่นซีนนี้ไม่ค่อยได้อะพี่ทำไงอ่ะมันถึงเล่นได้อะ ก็ไม่ได้ทำไงนะ มันแค่เสียสมาธิอะพี่ก็เลยทำสมาธิมันใหม่ อ๋อ ก็นึกว่าจะมีเวิร์กช็อปพิเศษอะไรอีก A pesar de haber leído lo que leyó, quiere confirmar si era un taller. เมื่อวานของไม้เนี่ย ผมเห็นหมดละ คืออะไร ก็ที่พี่จูบผมไง ก็เวิร์กช็อปซีนนี้
อย่างที่น้องเห็นจริงนั่นแหละ เวิร์กช็อปอะไรพี่พุ่มกับจูบกับนักแสดงอ่ะ ก็มันวิธีการกำกับผม เพลงกับของพี่อะไร Estilo de dirección mi... ok. น้องก็เห็นไม่ใช่หรอก็พี่ทำให้เต๋มันเล่นได้จริงๆพี่ไม่อยากให้น้องมานั่งคิดมากอะไรแบบนี้นะไอ้เต๋มันเป็นนักแสดงนะถ้าวันหนึ่งมันได้ไปเล่นบทที่ต้องจูบกับคนอื่น Eso lo entendemos perfectamente. Pasa que lo que pasó ayer no fue actuación, querido. Así lo quieras hacer เต๋มันเป็นนั pasar กแส por ดง eso. ทั้งหมดที่พี่ Es más, se acaba de besar con la chica y él no está persiguiendo a la chica porque sabe que con ella no hay nada, pero con él sí porque leyó todo lo que te sentía. Ok. ก็เพื่อละครของพี่ แล้วถ้าไอ้เต๋มันเล่นได้เองจริงพี่คงไม่ต้องมาทำแบบนี้ Ahora sí le va a terminar, dígame que le va a terminar, por favor. เป็นไรเปล่า Si supiera que le hizo el corazón tricitas. มึงรักกูไหมทำไมถามงั้นอ่ะรักกูไหมรักดิงั้นจูบกู What the fuck? โอ้ Oh, ¡ew! Un poquito de amor propio, por favor. Oh, bebé. Ok. Quizá es su manera de procesarlo. Voy a tratar de entender. มีอะไรมึงก็บอกกูดิกูรู้มาแล้วไงที่มึงเล่นซีนนั้นไม่ได้อะก็เพราะกูหันรักกูเพิ่งนะ Pobre de él que se le ocurra reclamarle el haber leído su libro de registro. แต่ที่มึงจูบกับพี่เขาอะกูก็เห็นแล้ว จริงๆแล้วมันคืออะไรอะมึงบอกกูหน่อยได้ปะ Al menos puedes tener la dignidad de มึง decírselo. พูดความจริงออกมาเถอะอย่าโกหกอ๋อใจเย็นคือมันเป็นแค่แบบฝึกหัดอะแบบฝึกหัดอะไรอะทำไม No, es que lo peor que puede hacer es mentir descaradamente, porque eso sí, no se lo aguanto a nadie. Odio que las personas hagan eso. แบบฝึกหัดอะไรอะทำไมต้องจูบกับปุ้มกลับอะแล้วของจริงมันก็ไม่ได้จูบจริงปะมันดับไฟไปก่อนอะมันคืออะไรอะกูก็ไม่รู้แล้วกูก็มีปัญหากับซีนนั้นจริงๆอะมึงก็เห็นโอ้กูไม่อยากให้มึงมาคิดมากเรื่องนี้อะอีกแค่อาทิตย์เดียวละครกูก็จะเล่นแล้วอะแต่พอละครจบกูจะเลิกยุ่งกับพี่ใจโอเคไหม Ay, no me digan que no me digan que Eo lo va a perdonar, porque siento que lo va a perdonar. ¿Por qué? แต่พอละครจบกูจะเลิกยุ่งกับพี่ใจโอเคไหมมึงต้องเชื่อใจกูดิกูรู้ว่าที่มึงมาทำโปสเตอร์ละครเรื่องเนี้ยก็เพราะมึงกำลังพยายามอยู่ Sí, él sí lo está intentando, a diferencia de otros. กูขอโทษนะ No me puedo. No. กูจะพยายามไปพร้อมกับมึงนะ Seguiré intentándolo contigo. Oh, no merece esto. No, 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 no. Fue a ver a T. Ay, no es cierto. ไง เป็นไงบ้าง จะเล่นจริงแล้วอ่ะ ก็
ตื่นเต้นอ่ะกลัวเล่นไม่ได้อะ Lo siento, en estos momentos no me importan sus sentimientos. ไม่มีอะไร ที่ทำให้กูไม่มั่นใจในตัวมึงอีกแล้ว มึงคือคิงของกูแล้วนะ เพราะฉะนั้นน่ะเลิกคิดได้แล้วว่ามึงจะเล่นไม่ได้ แล้วมึงก็อย่าลืมสิ่งที่กูบอกมึงตลอดนะ ใช้ความหมายทุกการ Lo peor es que Ew lo mira con sus ojitos llenos de orgullo. No lo puedo creer. ขอบคุณครับยินดีด้วยนะเพ่เก่งมากขอบคุณนะรักมากๆนะรักเหมือนกัน Demasiado para mi gusto. กี้นั่งดูน้องเล่นละครอยู่เมื่อสักครู่นี้คือน้องเล่นเก่งมากเลยนะคะ นี่อยู่ปี 3เองเหรอคะเนี่ย ขอบคุณนะครับพี่ พอดีว่าบริษัทเนี่ยกำลังจะเปิดซีรีส์เรื่องใหม่ แล้วพี่ว่าบทเนี่ย Y encima va a obtener trabajo el chico y va a triunfar en la vida. Pues está bien por él. Simplemente realmente me gustaría que sus caminos se separen y que cada uno siga con lo suyo. ค่อนข้างเหมาะกับน้องเลย เชี่ยพี่จ่ายอยู่ไหนอะอยากบอกพี่จ่ายอะ ¿Es en serio? ¿Cómo salió? ¿Cómo? ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยบอกตอนนี้ ¿Cómo se le ocurre decir eso enfrente de Ew? O sea, ¿en verdad se atrevió a decir eso después de todo lo que pasó y después de que sabe que Ew sabe todo? Ah, no, yo no, creo que esto es lo máximo que... No, ya, en serio, Ew, date cuenta, por favor. พี่เล็กจะโปรนะ อย่าให้กูด้างนะโปสเตอร์ที่ทำงานสวยมากเลยนะ ชอบใช่ไหมก็ตอนแรกก็ไม่ชอบกัน จริง Amigo, en serio, si tanto te gusta, lárgate con él. De verdad, por favor, no hagan esto en casa, o sea, no. Estás haciendo perder el tiempo a la persona que está a tu lado cuando él, mientras tú estás pensando en otra persona, podría estar perdiéndose la oportunidad de encontrar a alguien que realmente lo ama. ๆน่ะ เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ ¿En serio cree que uno se da cuenta? Le está haciendo demasiado obvio, güey. O sea, มันนั่งทำอะไรคนเดียวอะ ข้างในแม่งเสียงดังนะ es mucho pedir un final feliz entre estos dos de una vez y que Ew sea feliz con otra persona. ใช่อะ Por favor. พี่เจมส์แม่งไม่มาดูทีสิกูจริงๆแล้วอะชอบเลย เกลียดกูละ ¿Y yo qué hago? อะไรเกลียดกูละ Ay, mira, como todo el fandom aquí. แต่เป็นกูก็ไม่มาดูนะ Yo tampoco. ทำไมวะ เอ้า คนเราจะมาดูละครของแฟนเก่าเราทำไมวะ ยังไงแม่ก็ต้องเอาเรื่องเราไปทำอยู่แล้วปะ Voy a admitirlo, fue gracioso. เมื่อกี้ตอนละครจบอะมีพี่คนหนึ่งชวนกูไปแคสซีรีส์ด้วย เชี่ยจริงดิ ¿Cuántas ganas tenía de decírselo, eh? มันจะนิ่งๆที่เดี๋ยวจะกินมากแล้วก็คงคิดถึงมึงด้วยที่มึงบอกกูว่า Yo tengo la solución para esto. กูเป็นไอ้คิง Termina con Ew y vete con él. En serio, es un ofertón, güey.
entiendo qué espera para hacerse novios. มึงก็เป็นพี่แฟนของกูเหมือนกันนะ ¿Qué es? Ah, ok. Por un momento confundí Feng, dijo Feng, con Fennec, que es novio o novia, y pensé que le había dicho eres mi novio, y yo, ¿qué? Lo último que me faltaba. Ahora son novios y no me enteré. เต๋ Porque siento que Eu va a estar escuchando todo esto. ทั้งหมดที่กูท Ay, no me digan. ¿Realmente ำ hizo เพื่อให้ todo มึงได้ละครเรื่องนี้ให้ได้ por la obra? มันก็เป็นแค่เรื่องงานทั้งนั้นแหละ กูจงใจทำทุกอย่าง กูคิดไว้ทั้งหมดอะที่มึงรู้สึกกับกูแบบนี้ No me gusta disfrutar del dolor ajeno, pero el karma existe. El karma existe. คิดไว้ทั้งหมด กูคิดไว้ทั้งหมด เพื่อให้มึงรู้สึกกับกูแบบนี้ Vaya. Vaya. ไหนมึงบอกว่า Eso fue inesperado. มันเนี่ย Pensé que al menos sentía algo por ti. แล้วที่มึงทำกับกูอะมันไม่มีความหมายอะไรเลยหรอกกูแค่อยากจะทำให้ฝันกูเป็นจริงอะมึงเข้าใจกูใช่ปะ ¿Cómo se siente que te rompan el corazón? Duele, ¿verdad? มึงเนี่ยทำกับกูแบบนี้มึงนั่นแหละ ที่จะทำแบบนี้มึงเป็นนักแสดงนะเว้ยมึงต้องจัดการตัวเองให้เป็น แล้วมึงก็ต้องยอมรับวิธีการกำกับมันได้ ¿En serio era su estilo de dirección entonces? What the fuck? Impactada quedé, güey. ปกป้องแสงสีฟ้าจากจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ The Face Shop Natural Pues yo qué sé, bien merecido. มึงเป็นอะไรจัง Ok, no lo escucho. เฮ้ยเพ่ เต๋นวด มึงร้องเพลงหน่อยปะวันนี้พี่ไม่ถึงร้องเพลงเลย เป็นเกียรติหน่อยค่ะ ไปกัน ไปลองกัน โดนไหน น้อยเลย Me duele ver su sonrisa. Porque siento que es una sonrisa triste. Ok, pero nada me va a impedir disfrutar la voz de Bill King, ¿ok? Me duele que lo siga viendo en su cara, güey. Está a su costado. Cặp. Ồ. Nhưng học thì. Ồ. Ồ. Ôi, khuya quá. Khuya đây cả. มึงให้กูแค่กันไม่รู้เว้ยที่เท่าไหร่วะพี่มึงโง่มากเหรอพี่มึงโง่มากเหรอพี่มึงโง่มากเหรอ
puedo hallar ahora. Ok. Ahora te preocupa. Ahora te preocupa lo que sienta. Oh my god. Ay, güey. Ay, no, no, el nudo en la garganta. Ay. La verdad, no me importa nada de él ni las razones por las que lo hizo. Como les digo, el que no se ve cuentas aquí era T. De hecho, yo siempre... Nunca me ha parecido el hecho de que, no sé, cuando veía series hetero y en las típicas series de aquí de mi país, las chicas iban a reclamarle a la amante de su novio o esposo. Nunca me pareció, porque ella no tiene nada que ver. Ella puede hacer lo que quiera. El que te tiene que ser fiel, el que tiene que estar contigo, el que tiene que respetarte es aquella persona que se comprometió a estar en una relación contigo. Y lo mismo al revés, o sea, si fuera la mujer la que tiene un amante. คุณดีมีอะไรอ่ะ Aquí, โอ้ยอย่างนี้นี่เปล่า ¿a quién ha ido a ver? ¿A Q? มันไม่ยอมคุยกับกูเลยอะ ¿Qué ไลน์ก็ไม่ esperabas? ตอบโอเคก็ไม่รับอ่ะกูไปรอที่ห้องก็ไม่เจออ่ะมันหายไปเฉยๆอย่างนี้เป็นอาทิตย์แล้วอ่ะ Entiendo, ¿qué esperabas? มันอยู่เนี่ยกูขอเข้าไปหามันได้ปะกูไม่อยากให้มึงเข้าไปเจอมันนะ Gracias, Q, gracias. มันร้องไห้มาเป็นอาทิตย์แล้วถ้ามึงเข้าไปอ่ะมันจะแย่เอากูรู้เลยกูผิดเองอ่ะทั้งหมดเลยแต่กูอยากไปขอโทษมันอ่ะกูไม่อยากให้มันเสียใจแบบเนี้ยกูขอร้องอ่ะมึงให้กูเข้าไปคุยกับมันได้ปะเดี๋ยว De nuevo tiene el cabello negro. มึงให้มัน Me alegra saber que al menos Eu tenía un límite y él sabía hasta dónde podía aguantar las cosas, aunque hubiera preferido que ese límite sea desde antes. Pero bueno, cada uno toma el tiempo que necesite. เข้ามาทำไมกูว่าพวกมึงควรคุยกันให้รู้เรื่องอ่ะไม่คุย Pensé que le iba a decir que se retire. คุณรู้นะเว้ยว่าเรื่องที่กูทำอะมันไม่มีทางโทษให้กูอะมึงจะด่ากูก็ได้อะมึงยังไงก็ได้อะแต่มึงหันมาคุยกับกูหน่อยได้วะมึงรักกูปะ ¿Por qué le vuelve a preguntar eso? รักดิ No, eso no es เราไม่ใจ amor. อะ Cuando uno ama no lastima. เราไม่ใจอะกูเลิกยุ่งกับเขาแล้วมึงสบายใจได้ Esa no fue la กูไม่ได้สบาย pregunta. ใจหรอกเต้กูไม่ได้มีในสิ่งที่มึงต้องการหรอกเหมือนที่พี่เขามีอะบางทีกูอาจจะไม่ใช่คนที่มึงตามหาแต่ไหนก็ได้เว้ยถ้าวันหนึ่งอะมึงเจอคนที่เขาให้ในสิ่งที่มึงต้องการได้อะมันก็ไปอยู่ดีไม่อะโอ้กูไม่ไปหรอกมึงเลิกกันเถอะ Gracias, gracias. No, 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 no. Llévate tus lágrimas de cocodrilo a otro lado. Nadie te preguntó si quieres o no. กูไม่เคยคิดจะเลิกกับมึงเลยเว้ยมึงไม่เคยอยู่ในหัวกูเลยอะมึงจะทำแบบนี้ได้ไง ¿Y qué diablos es lo que estaba en tu mente cuando estabas coqueteando con el otro? ¿Me puedes explicar? ไม่เคยคิดจะเลิกกับมึงเลย ¿Pensabas estar con los dos a la มึงไม่เคยอยู่ vez? ในหัวกูเลยอะ
มึงแค่ทำแบบนี้ได้ไหมอะกูเจ็บอ่ะเจ็บอ่ะโอ้โหขอโทษไม่ไหวอ่ะไม่ดูอ่ะ Ay, si yo fuera Eo, ni lo dejaría tocarme. ขอโอกาสได้ไหมอ่ะจะมาเลิกกันใหม่อีกครั้งได้ไหมอ่ะสงสารพวกเธอไปให้พวกคนหน้ามึงสักที Puedes no ser egoísta por una vez en tu vida. โอ้โหออกไป อร่อยไก่ได้ทุกวัน No sé cómo sentirme con que la historia haya tomado este rumbo. Me refiero a que Jai al final solo estaba usando a T. Porque entonces significa que si Jai sí le hubiera correspondido, ¿qué hubiera pasado? T hubiera seguido jugando a 2 puntas. Él acaba de decir que no estaba en sus planes terminar como EU, así que es lo que debo interpretar. No lo sé, Rick. Le devolvió el peluche. Y todas sus cosas. Típico de exparejas. เลิกกับแฟนดิช่วงนี้กูไม่เห็นมึงไปนอนห้องแฟนเลยน่ารำคาญอะ มึงจะไปยุ่งอะไรกับกูนักหนาเนี่ยต่างคนต่างอยู่มันปกติมันไม่ได้วะ ครั้งที่แล้วกูด้วยแฟนเก่าเจ๊ทำไมกูจะไม่เข้าใจเอาไปหาเพื่อนดิเอาจะอยู่ในห้องไม่หายเศร้าหรอกเชื่อกูอะไรวะ Cierto, él es el que no le hablaba al inicio, ¿verdad? เพื่อนกลุ่มกูถ้านะกูก็ไปมีเรื่องกับเขาหมดเพื่อนมัธยมแม่งก็เพื่อนแฟนกูวนฝ่ายที่ไงเขาเกลียดกูหมดแล้ว เพื่อนคนที่สนิท วนฝ่ายที่ไงเขาเกลียดกูหมดแล้ว เพื่อนคนที่สนิทกับมึงที่สุ No ด los culpo. เพื่อนที่สนิทที่สุดแล้วเขาโอ้ยไว้ Él. ก็กูเดือดอ่ะเวลาอยู่ในห้องแล้วมีคนหนึ่งนอนเศร้าทั้งวันทั้งคืนที่กูเห็นกูไม่รู้จะทำตัวยังไงเชื่อกูเถอะเดี๋ยววันหนึ่งที่มึงเศร้าๆอยู่เดี๋ยวแม่งก็หายไปเองอ่ะไม่ได้กินแล้วอ่ะแม่ไปส่งทามาให้ไม่ใช่แหนมเนืองอะไรวะมันก็จะได้ของกินในห้องน้ำ Me cae bien el chico. Se apiadó de una pobre alma en desgracia. Desgracia merecida, pero. ขอบคุณนะมึงมึง Él sí es un buen chico. Oh, ¿por qué nunca eliges a los buenos chicos? ¿Por qué? เวลาแบบนี้อยู่คนเดียวไม่ได้หรอกเฮ้ยเวลาอะไรอ่ะเล่นของเหรอ Vudú. ยันสังดวงมึง Van a dormir juntitos los 3, los 4. Me alegra saber que Evo sí tiene personas que estén a su lado en estos momentos. Y creo que podemos ver el contraste de a qué nos lleva el egoísmo, que en este caso es representado por T. Finalmente se quedó solo, aunque bueno, su compañero de cuarto pues se apiadó de él. No porque no sabe lo que pasó. Es broma. น้องพี่ดูที่แคสแล้วนะพี่ว่าดีเลยอะดูมี potential แบบพัฒนาไปได้อีกเยอะมาก อ๋อขอบคุณนะพี่ ครับพี่ว่าต้องได้บทนี้อะไร ¿Así nada más? ¿Sin จริง casting? เหรอพี่ จริงดิ นี่เลยค่ะ นี่เป็นสัญญานะคะน้องเต๋ลองอ่านดูนะคะอ่าน Consiguió un contrato. พอดีว่าพี่อ่ะเข้าไปดูในไอจีน้องเต๋นะคะพี่ก็เห็นรูปพวกนี้ค่ะ คือพี่เห็นตั้งแต่วันที่เราเจอกันครั้งแรกแล้วนะคะ ว่าน้องสองคนเนี่ยสนิทกัน สมมุตินะคะ ถ้าวันนี้น้องเต๋มีชื่อเสียงโด่งดังมาก
มีคนติดตามเยอะแยะมากมาย เขาต้องถามกันแน่ๆเลยค่ะว่าเพื่อนคนนี้เป็นใคร Esto es cierto y ya ha pasado en este mundo de los actores del BL. Es triste que tengan que borrar cosas personales por no crear escándalos o por evitarlos, mejor dicho. No entiendo por qué la gente tiene que crear un lío a partir de eso. พี่ก็เลยอยากจะแนะนำให้น้องเต๋เนี่ย Ok, al fin y al cabo, nunca lo quiso realmente. Quizá alguna vez está bien. ¿Terminó? Oh my เพื่อนอาจาร god. ย์สนใจให้คุณไปทำงานด้วยอะ สนใจครับ คุณดีใจนะที่มึงมูฟออนได้ ว่าคนรักเต็งว่าโชคดีมั้งที่กูได้ทำงานในบริษัทที่กูฝัน ฝากดูแลคุณเต๋หน่อยนะ เดี๋ยวฉันต้องไปจัดให้ Parece que ellos están trabajando y toda la cosa, así que parece que pasó bastante tiempo. Y bueno chicos, este fue el episodio 4 de I Promise You The Moon. Y pues qué les digo, en este episodio pues te malogró, por no decir otra cosa, aún más las cosas. Cuando pensé que no podía hacerlo más, viene y dice, pues no, mi ciela, aquí vengo yo a romper tus expectativas. Pues el episodio cumplió con hacerme pasar por diferentes niveles de tristeza, de enojo, de satisfacción al ver que T se quedó solo. Re mala yo. Una de las cosas que me gustó ver fue el contraste que les mencioné entre cómo terminó T, terminó solo por su egoísmo, literalmente por su egoísmo. Su mejor amiga se alejó porque él solo tomó en cuenta sus sentimientos y no pensó nunca en ella. Se quedó sin Eu por lo mismo. Creo que durante este episodio es donde más pudimos percibir que algo que caracteriza mucho a T es el egoísmo, justamente al expresar cosas que siente sin pensar o sin, no sé si no se daba cuenta el desgraciado. Pero en la escena en que mencionó que quería contarle la noticia a Jai enfrente de Eu, o cuando se quedó mirándolo y prácticamente dedicándole la canción en la cara de Eu, justamente refleja eso, su egoísmo, como para él no existe nada más que sus propios sentimientos, y eso es lo que principalmente lo llevó a quedarse solo, a diferencia de Eu, obviamente, que tiene a sus 4 amigos que siempre van a estar ahí para él apoyándolo. Lo que hemos visto simplemente me dio a entender que él volvió a mirar a Eu simplemente porque perdió a Jai, pero ¿qué hubiera pasado si eso no era así? Nunca lo sabremos. Sinceramente a este punto no me gustaría que terminaran juntos. Me gustaría que Eu finalmente se dé cuenta de el tipo de persona que él merece a su lado, que se dé cuenta de cuánto vale, ya que al fin y al cabo voy a citar la línea de las ventajas de ser invisible, porque ayer la vi y me pareció muy bonita. La frase es: recibimos el amor que creemos merecer. Así que bueno, ya veremos cómo plantean esto. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video conmigo. Hasta la próxima. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.